Yo, Leo, burung Leo. Ya, pertama kan gue ada kandang kotak gitu. Terus berapa burung gue pisahin. Terus tiba-tiba ini burung kawin di kandang biasa sih. Sekitar 2 menitan sih, tapi kan gue rekam dan gue ganggu gitu. Terus tiba-tiba dua minggu atau seminggu dah, terus tiba-tiba gue gabungin ke kandang gelondokan gitu, kandang kotak gelondokan. Terus gue kasih sarang dan tiba-tiba dia bertelur. Sekarang ada 1 sih. Nah, nanti video yang lainnya gue bakal bikin sih pas dia bertelur dan ada anaknya, dan anaknya keluar warna apa. Kita tunggu aja hasilnya. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing and all the Kadang-kadang tiba-tiba gue buka dan ada hasilnya. Kita tunggu nanti.